Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tasharrafna bihudur Syekh Abdul Rahman Ibn Jamal Al-Ausi hafizahullah taala. Kita kedatangan tamu yang spesial malam hari ini. Alhamdulillah, salah satu ahlul Quran, salah satu qari yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang akan beliau sampaikan. Dan tadi kita salat maghrib sudah diimami oleh beliau langsung. Dan Masya Allah, suaranya seperti rekaman. Sahih? Sebagaimana rekaman kita mendengarkannya, begitulah nyatanya, Masya Allah, berarti asli. Baik, insya Allah sekarang kita akan bincang-bincang dengan Syekh. Wa qabla dzalika sanastami' qalilan idzan. Wa insyaallah Syekh akan bacakan dulu kepada kita surat yang akan beliau pilihkan, nanti beliau bacakan sambil kita membuka majelis ini biar lebih adem, lebih tenang. Kita dengarkan dulu tilawah Syekh. Berikutnya nanti kita akan ngobrol dulu tentang apa yang akan kita bahas di tema malam hari ini insyaallah taala. Ahibbai ikhwani barakallahu fikum. Ketika ada yang mengaji, dengarkan. Harus nyampe ke hati. Jangan hanya nyampe ke kamera. Harus nyampe ke hati, jangan cuma nyampe ke kamera. Kita harus dengarkan dan hormati Al-Quran dengan masukkan ke dalam telinga dan hati kita. Fadhal Syekh, arif nabi tilawat. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ما شاء الله، تلاوة عطرة، راحة القلوب، ذاكرة للذنوب. Masya Allah, tilawah yang mengadamkan hati dan memadamkan dosa-dosa insya Allah. Kalau kita mentadaburi ayat-ayatnya, itu ayat yang dalam sekali dan maknanya sangat dalam disampaikan. Biasanya tilawah yang keluar dari hati, itu biasanya nyampe ke dalam hati pendengarnya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pengingat buat kita semua. Tapi ya Syekhana barakallahu fik, nahnu sanatahaddath qalilan wa qabla dhalika nuridu an nata'arraf ma'akum. Hal yumkin lakum an tukhbir lana عن مسيرتك القرآنية مسيرة حفظ القرآن متى تحفظ القرآن وبعد ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نقرأ في سورة القيامة شيخ. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أفضل شيء في القرآن هو أن تتبعه ليس أن تحفظه. وكثير من الناس يظن أن الحفظ هو أفضل شيء. لا، الحفظ جيد وممتاز ومهم جدا، لكن اتباع القرآن هو الأفضل، أن الإنسان يكون متبع للقرآن. Nah, Masya Allah, beliau bilang, tadi Ana bertanya sebenarnya ya, Syekh kita kenalan sedikit dengan Antum, bagaimana perjalanan Antum dalam menghafal Al-Quran, bagaimana pelajaran beliau dalam dengan Al-Quran. Dan beliau bilang, kita baru saja membaca surat Al-Qiyamah. Di dalam surat yang kita baca, kita tahu tadi, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, beliau menyampaikan satu faedah penting sekali. Kata beliau, orang-orang berpikir bahwa menghafal itu seolah-olah menjadi sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Padahal yang lebih penting daripada menghafal adalah ittiba'ul Qur'an. Itu mengikuti Al-Qur'an, berpegang teguh, selalu bersama dengan Al-Qur'an. Jadi yang lebih penting hanya dari sekedar menghafal. Tentu menghafal memiliki kedudukan. Namun mengikuti Al-Quran, membersamai Al-Quran, itu juga bagian yang paling penting di dalam Al-Quran. Jadi poinnya para jamaah sekalian, hafalan memang penting. Namun membersamai Al-Quran selamanya itu jauh lebih penting. وليس المهم يا شيخ القاضي أن الإنسان يحفظ القرآن، لكن المهم أن القرآن يحفظه. Allah. Kata beliau, yang terpenting itu bukan antum yang menjaga atau menghafal Al-Quran. Yang terpenting Al-Quran yang menjaga antum. Nah. وأهم شيء ليس متى حفظ الإنسان صغيرا أو كبيرا وهذا يقول أنا عندي كذا في القرآن وصوته جميل وكذا. المهم أن الله يجعلنا جميعا من أهل القرآن وأن يختم لنا بالقرآن. هذا أهم شيء. الأعمال بالخواتيم. Masya Allah. Beliau bilang bahwa yang terpenting itu bukan kapan kita hafal Quran, masih kecil atau sudah dewasa, hafalan kita banyak, berapa juz, suara kita bagus, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa menjadi ahlul Quran. Orang yang selalu membersamai Al-Quran sampai kita benar-benar pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung endingnya. Jadi bukan kita pernah hafal Quran, tapi nanti kita meninggal dalam keadaan apa? Apakah kita masih bersama Al-Quran atau jangan-jangan jauh dari Al-Quran? بما أننا نتكلم عن القرآن
فسنتكلم عن شهر رمضان. ما شاء الله. لأن يا شيخ يعني شهر رمضان هو شهر القرآن. Baik. Kata beliau, karena kita barusan membuka dengan membicarakan Al-Quran, tentu kita akan membahas bulan Ramadan. Sebagaimana tema kita yaitu Tarhib Ramadan, karena Ramadan adalah Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. لا يخفى على الكثير كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيما. فالقرآن ارتبط بليلة القدر فأصبحت ليلة القدر عظيمة. ارتبط بشهر رمضان أصبح شهر رمضان عظيم. جبريل عليه السلام يأتي بالقرآن فهو عند الله من الملائكة العظماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يرتبط بالقرآن فيصبح آخر الأنبياء وخاتمهم نبي عظيم. فكل من يرتبط بالقرآن يصبح عظيما. Beliau mengatakan kullu man yartabitu bil Qur'an yusbihu aziman. Segala perkara yang berkaitan atau dekat dengan Al-Qur'an akan menjadi sesuatu yang agung. Segala sesuatu yang dekat dengan Al-Qur'an menjadi sesuatu yang terbaik. Kita lihat buktinya. Malam Lailatul Qadar. Dari segitu banyak malam, ketika Allah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi malam yang terbaik, malam yang agung. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang ada, Ramadan menjadi bulan yang terbaik. Sebab ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril, dari sekian banyak malaikat yang tak terhingga, malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Begitu juga Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian nabi yang ada, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau yang terbaik sebab Allah menurunkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kaidahnya segala sesuatu yang dekat dan berkaitan dengan Al-Qur'an maka akan menjadi istimewa. القرآن يا شيخنا الغالي القرآن لماذا هذه العظمة؟ لأن القرآن هو كلام الله. إذا أتينا أن نقرأ لابد أن نعلم أن كل حرف هذا من الله عز وجل. Kenapa Al-Quran ini seistimewa ini, seluar biasa ini? Poin pentingnya adalah karena Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Maka kita ketika membaca Al-Quran kita harus yakini bahwasanya setiap huruf yang kita ucapkan itu adalah perkataan Allah, kalamullah. Ini adalah perkataan yang paling agung dan ketika kita membacanya maka kita harus mengetahui itu setiap huruf itu adalah kalamullah. Karena as-salaf qablana idza intaha Ramadan yad'una Allah 6 shuhur an yataqabbala minhum. Thumma 6 shuhur qablahu yad'una Allah an yuballighahum Ramadan wa nahnu insyaallah baqiya شهرين أو 3 شهور إن شاء الله على رمضان عيد المسلمين. أسأل الله أن يمد في أعمارنا جميعا وأن نكون من أهل القرآن وأن يعيننا الله على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. Kata beliau, dahulu para salaf, orang-orang terdahulu kita, mereka itu ketika bertemu dengan Ramadan lalu berpisah dengan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah 6 ashhur, dan mereka juga berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar mereka disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Adapun kita berapa bulan lagi berjumpa dengan Ramadan? Kurang lebih 2 bulan lagi. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlul Quran, orang-orang yang nantinya bisa istiqamah dalam keadaan puasa, istiqamah dalam qiyam, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. La yakhfa 'ala al-kathir anna Ramadan yani siyam Ramadan huwa min arkan al-Islam awwalan. Kulluna na'rif wa lillahi alhamd kulluna muslimun. صيام رمضان أجره عظيم عند الله عز وجل. هناك شيخ 3 أمور لا أحد يعرف جزاءها أبدا إلا الله، أو لا أحد يعرف جزاءها إلا الله عز وجل فقط. ما هي 3 أمور؟ الصبر والعفو والصيام فإنه لي وأنا أجزي به. طيب. Kata beliau, tidak tidak asing lagi di hadapan kita bahwasanya Ramadan adalah bulan puasa. Kita akan berpuasa di sana dan kita tahu bahwasanya puasa itu rukun dari 5 rukun Islam. Maka puasa itu bagian dari rukun Islam kita dan tidak diragukan lagi kita mengetahui itu. Dan puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Di antara keagungan dan keistimewaan puasa adalah pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu jumlahnya. Kata beliau ada 3 ibadah yang pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang pertama adalah pahala sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Yang pertama sabar. Kedua al-afu, yaitu memaafkan. Faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman demikian. Yang ketiga puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu aku yang akan membalasnya langsung. Sehingga ada 3 amalan ini dan salah satunya adalah puasa. Apa 3 amalan tadi, jamaah? Sabar, memaafkan, puasa. لماذا الله عز وجل يقول عن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ وسبحان الله الصلاة كل الأركان ال5 عظيمة لكن الصلاة أعظم من الصيام. لذلك لماذا يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ لماذا؟ Kata beliau, kenapa puasa kok amalan ini jadi khusus sekali di hadapan Allah sampai Allah mengatakan puasa ini aku langsung yang akan membalasnya. Padahal rukun Islam itu ada salat. Dan salat kita tahu lebih agung kedudukannya daripada puasa. Namun kenapa kedudukan puasa ini sangat istimewa sehingga dikatakan aku langsung yang membalas pahalanya. Subhanallah Syekh. Al-arkan al-5 قد تصرف لغير الله. الشهادتين ممكن تشهد بصنم. الصلاة ممكن تصلي لصنم. الزكاة ممكن تزكي عند صنم. الحج ممكن تطوف عند صنم. لكن الصيام لا تستطيع تصرفه إلا لله. لأنك لو تذهب للصنم تصوم لا يعرف هو أنت تصوم أو تأكل. صحيح. وهذا شيء عظيم على الصيام. Masya Allah. Jadi kata beliau, dari 5 rukun Islam yang kita ketahui, semua itu bisa dipersembahkan kepada selain Allah, kecuali puasa. Kita kasih contoh, pertama syahadat. Orang mungkin bisa bersyahadat atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bersaksi atas nama selain Allah. Yang kedua salat. Mungkin dia bisa salat untuk selain Allah. Terus zakat. Dia bisa juga mengeluarkan zakat untuk selain Allah, bahkan dia persembahkan untuk sesembahan lainnya misalnya. Haji. Mungkin ada orang tawaf mengitari berhala misalnya. Ada juga orang yang haji misalnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tapi puasa. Puasa hanya bisa dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu orang ini puasa atau tidak kecuali dia dan Allah. Maka amalan puasa ini menjadi istimewa sebab hanya puasa yang murni dipersembahkan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. بعد أن عرفنا عظم شهر رمضان والصيام لا بد للإنسان أن يستعد له. يعني هذه محطة إيمانية يزداد منها الإنسان لكل السنة. طبعا نحن لسنا بملائكة، نذنب ونخطئ ونتوب إلى الله عز وجل وهذا طبع البشر. فلذلك الإنسان يستعد من الآن لرمضان أنه يرتب أنه يتغير، يعاهد الله عز وجل أنه يتغير قبل رمضان كذلك، لكن إذا أتى رمضان يكون أفضل وأحسن. Kata beliau, setelah kita mengetahui keutamaan Ramadan, kita mengetahui keutamaan puasa, maka yang harus kita ketahui berikutnya adalah bagaimana mempersiapkannya. Hendaknya kita mulai mempersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Kata beliau, ini adalah satu perjalanan yang menguatkan keimanan. Karena bulan Ramadan ini bulan memperbaiki kualitas iman tentunya. Dan beliau mengatakan tentu kita ini bukan malaikat. Yang mana kita itu berdosa, kita itu salah, dan kita itu bertaubat. Kita pasti melakukan salah. Namun, kita harus tetap mempersiapkan yang terbaik untuk menuju Ramadan. Sebelum Ramadan, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, kualitas kita bisa jauh lebih baik. رمضان شهر القرآن فلا بد لنا من ختمة في رمضان نقرأ القرآن كثيرا، لكن الأفضل والأولى أن تقرأ تفسير القرآن الكريم. لا تقرأ القرآن من غير معاني ومن غير فهم، هذا لا يجوز إلا لمن لا يستطيع، لكن إذا تستطيع يعني هذا شيء مهم جدا أنك تقرأ تفسير. لو كان في رمضان القادم كل إنسان من هنا، في ناس يعني يعملون عضلات 5 ختمات 10 ختمات، لا ختمة واحدة بفهم أفضل من 100 ختمة من غير فهم. Allah. Kata beliau, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu bulan Quran. Maka hendaknya kita memaksimalkan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kita hatamkan Al-Quran. Namun yang terpenting bukanlah memperbanyak hatam Al-Quran. Jadi kita ini bukan mengedepankan siapa yang paling banyak hatamnya. 1, 2, 3, 5. Bahkan di antara kita kadang-kadang memacu dirinya, saya sudah hatam 5 kali dan seterusnya. Kata beliau yang paling penting dari itu adalah berusaha membaca tafsirnya. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak hatamannya, tapi juga membaca maknanya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak memahami apa yang kita baca. Bahkan beliau menyebutkan bahwasanya sekali hatam dengan faham lebih baik daripada 100 kali hatam tanpa faham. Nah. القرآن الكريم كثير من الناس قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ كثير الناس لا يعرف. قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ هكذا حتى الفاتحة. طبعا كثير شيخ منهم حتى الفاتحة
لكن الفاتحة تقول ممكن يعني يستطيع قليلا، لكن في معاني بسيطة في قصار السور لابد أن يعرف معانيها، لأنك إذا عرفت معناها تستشعر عظمة الله عز وجل ويأتيك الخشوع، يأتيك الأجر الأعظم. Kata beliau, banyak di antara kita yang bahkan sebenarnya tidak mengerti makna di surat-surat yang pendek. Contoh misalnya kita hafal dari kecil, kita baca dari kecil, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi banyak di antara kita tidak mengerti apa maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca Al-Falaq, namun kita tidak mengerti maknanya. Bahkan sampai surat Al-Fatihah. Kita baca setiap hari, namun kita tidak memahami artinya. Kata beliau, kalau bisa kita itu berusaha untuk memahaminya, bahkan termasuk surat-surat pendek yang sudah kita baca. Supaya apa? Supaya kita itu menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Menghadirkan kekhusyuan. Kalau kita faham, insya Allah tilawah kita itu lebih khusyuk, lebih tenang, lebih mendatangkan ketentraman buat kita. Simpelnya lebih berdampak buat diri kita. وأخيرا أوصيكم ونفسي المقصرة بأن ننشغل بالعبادة. إذا انشغلت بالعبادة، حديث عن الله عز وجل حديث قدسي، أن يقول الله عز وجل يا عبدي إن انشغلت بمعنى الحديث انشغلت بالعبادة ملأت قلبك غنى. وفي معنى الحديث أنك إذا انشغلت بغير العبادة ملأ الله يدك شغلا. فهذا شيء مهم جدا لكل من يريد الخير، يريد البركة، يريد قضاء الديون، يريد عنده ضائقة، عنده مشاكل، تفرغ للعبادة يغنيك الله. Kata beliau bilang akhiran, ini pesan yang terakhir. Dan beliau katakan bahwasanya yang terakhir, sibukkan diri kita dengan beribadah. Maka kalau kita menyibukkan diri kita dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi-solusi pada kehidupan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang maknanya adalah kalau seorang hamba itu menyibukkan dirinya untuk beribadah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kecukupan. Dan barang siapa yang dia jauh dari ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menyibukkan dia dengan sesuatu yang nantinya menjauhkan dia dari ibadah. Kalau kita beribadah, contoh misalnya kita punya banyak hutang, urusan yang pusing, urusan yang susah, maka kuncinya adalah fokuskan, sibukkan diri kita untuk ibadah. Maka Allah yang nanti akan memberikan solusi pada setiap semua masalah kita. أن يبارك لنا ولكم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا أشكر للشعب الإندونيسي كاملا من رئيسها ونائبه ووزرائه وأعوانه جميعا، كما أشكر حضوركم بارك الله فيكم بالخصوص، وأخص الإخوان القائمين على البرنامج جزاهم الله خير جميعا، أخونا الغالي إلفي وأخونا عمير والأحباب والأصحاب، أخونا مولانا الشيخ أحمد جميل، شيخنا الغالي الشيخ يوسف منصور بارك الله في دار القرآن، أخونا جودي وزوجته المباركة. وكذلك أشكر أخي الغالي المبارك الشيخ مولانا هنا جالس، خلي يقف مولانا diri kata. شكر خاص لهذا الرجل ومولانا آخر هنا، وأشكر أخي الإسكندر كذلك أشكره، وأشكرك أنت كذلك شيخ على الترجمة، وبارك الله فيكم جميعا وجعلنا وإياكم من أهل القرآن وتقبل منا. Kata beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat di Indonesia, yang terkhusus yang pertama untuk pemimpinnya, presiden, yang kedua untuk wakilnya dan para menterinya. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada antum, para hadirin yang telah hadir di sini. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran penting di dalam kedatangan beliau, kehadiran beliau ke Indonesia. Terkhusus juga antum sekalian secara khusus, terutama tadi yang disebutkan untuk Pak Maulana, ya, syukur khas katanya. Terima kasih khusus buat beliau dan orang-orang yang sudah ada di balik layar bisa. Nah, karena beliau ini sebab wasilah adanya acara ini. Dan semua ucapan itu beliau sampaikan sambil mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Jadi kata beliau, insyaallah kita akan tutup dengan doa supaya nanti setelahnya bisa dipersiapkan untuk salat Isya insyaallah taala. Allahumma ihdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا
وسلمه منا مقبولا يا رب العالمين. اللهم وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحسن خواتيمنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ لإندونيسيا أرضها وشعبها ورئيسها ونائبه ووزراءه وأعوانه. اللهم أدم عليهم الخيرات وزدها وبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب، وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang penuh dengan rahmat. Perkumpulan yang penuh dengan ampunan. Sambil terus berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini. Asykurukum jazilan syukri. Allah yu'tikum al-afiyah wa sihah wa rafaqatkum as-salamah. Sami'tu bi annaka satusafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dengan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mungkin kajian kita dan mudah-mudahan nanti Isya diimami lagi oleh beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sampai di sini kurang lebihnya ana mohon maaf sebagai penerjemah atas banyaknya kekeliruan atau kesalahan. Semoga Allah ampuni kita semua. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.